बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आज हम हाज़िर हैं इतवार वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी तालीम। तालीम के बारे में जैसा कि हम बार बार इस चीज़ को दोहराते रहते हैं, असल तालीम वो जो कंपनी की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजी गई हैं, वो हर ज़माने में अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए से वो पैगाम अल्लाह पाक की तरफ से जो भेजा गया, तालीम उसको कहते हैं। हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्या लेके आए हैं? अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के बंदों की तरफ। पैगंबर जो है, अरबी का लफ्ज़ है, इसको पैगाम रसां, यानी पैगाम पहुँचाने वाला, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने वाला। अब इसके अंदर जो है इंसानों की बेहतरीन रहनुमाई वाला इल्म सिर्फ वही है। अब दुनियावी जितने भी ज़िंदगी गुजारने के लिए इनको हुनर कहते हैं, हुनर। अभी जो आपको ये वीडियो पहले दिखाई है, ये चाइना के बच्चों की है और ये पूरी दुनिया में। इनको कहते हैं स्किल सेंटर। स्किल सेंटर बच्चों को 4 साल में सिर्फ कौमी ज़ुबान लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना सिखाया जाता है और 4 साल कौमी ज़ुबान सीखने के बाद उनको सारी चीज़ें कौमी ज़ुबान में आगे उस माशरे का, उन बड़ों का, उस कौम का फ़रीज़ा है कि बच्चों को वो कौमी ज़ुबान में वो सारा इल्म उन तक पहुँचाएँ जो दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। अब ये दुनियावी उलूम जो हैं, जितने हुनर हैं, ये 4 साल तालीम के बाद पूरी दुनिया में इनको ये सेंटर होते हैं, स्किल सेंटर। बच्चों को 4 महीने के लिए, बाद जगह 6 महीने के लिए भी ऐसे सेंटरों में प्राइमरी के बाद लाया जाता है। स्कूल के जो उस सेंटर में जो निगरान होती हैं, टीचर्स होते हैं या उस्ताद होते हैं, उस्तानियाँ होती हैं, वो साथ साथ काउंसलिंग करते हैं बच्चों को। साथ साथ जिस शोबे में बच्चे की दिलचस्पी देखते हैं उसके बारे में उसको पूरी आगाही, इसका ये फ़ायदा होगा, ज़िंदगी भर ये मिलेगा। अब आपने देखा होगा पिछले प्रोग्राम में भी हमने बताया, अब बाज़ लोग जो है ना सिर्फ इस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं कि 75 सालों में हमारे मुल्क में ऐसी तालीम किसी वजह से नहीं हो सकी, जैसा पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी। तो गया कुछ भी नहीं है। पिछलों ने अगर जुर्म किया है, पिछलों ने ज़्यादती की है, अब तो हम आगे से अपनी नस्लों को ये दे सकते हैं। चूँकि हमारा प्रोग्राम बातें खैर की जो है, इसका हर मौजू पे जो बात कर रहे हैं, मुस्बत किरदार को उजागर करने के लिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर, हमारे ज़ाती तौर पे भी, हमारे तालीमी तौर पे भी, हमारे घरों में तालीमी माहौल के लिए बच्चों की तरबियत और माशरती तौर पर और मुल्की सतह पर हमारा वतन इतना अजीम तरीन वतन है। जैसा कि मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वतन के साथ हर आदमी का, हर वतन वाला, हर मुल्क वाले का रिश्ता होता है। रिश्ता जैसे माँ होती है ना, माँ, इस तरह जैसे आता है रवायतों के अंदर आता है ना कि जिस मिट्टी से आदमी पैदा होता है ना, हम पाकिस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, हमारा खमीर पाकिस्तानी मिट्टी का है, हमें उधर ही दफनाया जाएगा, इसी मिट्टी में दफनाया जाएगा। अल्लाह माशाल्लाह कोई बाहर भी दफनाए जाते हैं, लेकिन वतन वाली मिट्टी से, जिस मिट्टी से इंसान बनता है, उसके साथ मोहब्बत उसकी माँ की तरह होती है। जैसे माँ के साथ मोहब्बत होती है, ऐसे ही उस मिट्टी के साथ भी मोहब्बत होती है। अगर किसी के अंदर नहीं है तो ये भी जुर्म है अखलाकियात के एतबार से, कौम के एतबार से। सारी कौमें अपनी जाए पैदाइश से मोहब्बत करती हैं, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करती हैं। तो हमें अपने बच्चों को इस तालीम के ज़रिए से होनहार बनाना है। ये देखा है आपने बच्चों को किस तरह से हर शोबे में एक बड़ा हाल होता है, बहुत बड़े सेंटर होते हैं, आउटडोर भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनडोर भी होती हैं। बच्चे का रुझान देखते हैं, इन 4 महीनों में, 6 महीनों में बच्चों का रुझान देखते हैं। जो बच्चा वहाँ पे हर शोबे का काम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से उन्होंने बनाए होते हैं, लेकिन बच्चा उसमें तिब के शोबे में, मेडिकल के शोबे में जा रहा है, साइंस के शोबे में जा रहा है, प्लम्बर बन रहा है, नाई के काम कर रहे हैं और खाने पकाने के काम कर रहे हैं, मेडिसन के काम कर रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं, यानी टेक्सटाइल का काम हो रहा है,
یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ضروریات زندگی کا کام وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. ڈیری فارم کا کام ہو رہا ہے, ایگریکلچر کا کام بچوں کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ زمیندارہ کیسے کرنا ہے. جس طرح جس بچے کا جس بچی کا دھیان جاتا ہے نا, اس میں اس کی آگے آگے کونسلنگ کرتے ہیں کہ ہاں ماشاء اللہ اگر آپ کے دل میں یہ آ رہا ہے میں یہ بنوں تو اس میں آگے آگے یہ فائدے, پورا ایک ذہن بناتے ہیں. وہ ویسے ہی ہماری طرح جو ہے نا, یہ بوسیدہ اور جو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے غیروں کا, یہ ایک انتقام ہے مسلمانوں کے ساتھ. مسلمان بیچارے جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر ہمارے بڑے خیرخواہ ہیں تو ہم ان کے کہے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو کامیاب. اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا. نہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے خیرخواہ تھے, نہ بعد کے کسی زمانے میں ان کی خیرخواہی تھی, نہ آج کے زمانے میں. کہ جو لوگ خیرخواہ سمجھ کے چل رہے ہیں وہ اپنے ساتھ علاقت ہے. ہمارے خیرخواہ اللہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائی ہوئی تعلیم ہے. وہ طریقہ زندگی ہے. عملاً اسلام جو ہے مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ کچھ کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہے, کسی سے کوئی راستے میں سے چیز نہیں ملی. انسانوں کی رہنمائی کے لیے مکمل 24 گھنٹوں کی پیدائش سے موت تک اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. مکمل, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جس دین نے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمیں سکھلایا ہے وہ نامکمل ہو سکتا ہے, بڑے سے بڑا بھی. اور جنہوں نے اس کو سب سے پہلے سیکھا تھا حضرات صاحب کرام رضی اللہ اجمعین, آل بیت کو دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو پوری دنیا کے اندر فلاح کامیابیاں عطا فرمائی, دین کی بھی دنیا کی بھی. ساری دنیا کے قدموں خزانے ان کے صحابہ کے قدموں میں ڈال دیے. صرف 22-23 سالہ محنت کے بعد, 24 سالہ محنت کے بعد پوری دنیا فتح ہو چکی تھی. آخر کو ترتیب ہے نا, کوئی طریقہ زندگی ہے. اس طریقہ زندگی پر قدم قدم پہ اللہ کی مددیں ہیں, اللہ کی نصرتیں, کام اللہ کرتے ہیں, سارے کام اللہ پاک کے ہاتھ. لیکن کس کے کام بنائیں گے؟ جس کی زندگی جو ہے دین والی ہوگی, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنی ہوئی ہوگی. تو ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے جو آسمان سے اتارا گیا ہے, اور اس کو اس طریقے پر پورا کرنا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا. ٹھیک ہے جی, یہ ہے ہماری دونوں جانوں کی کامیابی اور فلاح والا تعلیمی سسٹم. تو دنیاوی ہنر بھی سیکھنے ہیں. دنیاوی ہنر جو ہیں کیسے سیکھنے ہیں, یہ طریقہ ہے جو ویڈیو میں آپ کو دکھائیے چائنا والوں کی. اس کو اپنے ملک کے اندر جو ہے ہم نے رائج کرنا ہے, رائج کروانا ہے. جو پرائیویٹ اسکول والے بھائی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے سسٹم کو, آپ کو تو بہرحال پتہ ہی ہے لیکن نہیں بھی پتہ تب بھی اس سسٹم کو لائیں. اور سرکاری اداروں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے فضول میں لوگوں کو جو ہے کلرک بنایا جا رہا ہے, اور بس ملازمت کے لیے 10 پاس کر لو, میٹرک کر لو, اور ایف کر لو, اور بس کچھ فائدہ نہیں. کسی نہ کسی شعبے کا ہنرمند بنانا اصل تعلیم یہ ہے. تو اس کے لیے جو ہے امید ہے آگے شیئر کریں گے تاکہ اللہ کرے یہ متعلقہ لوگوں تک بات پہنچائے. تو اپنے متعلقین کو جہاں جہاں بھی آپ آگے بھیج سکتے ہیں باتیں خیر کی ہیں, آپ اپنا اس میں حصہ ڈالیں, کوشش کریں گے. کل ہمارا پروگرام ہوگا سوموار والے دن, اس کے لیے جو ہے میں اور میری ڈرائیونگ. تو تب تک کے لیے اجازت.